नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं। भिवंडी लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो गया, नतीजे आना बाकी है। भिवंडी शहर के लोगों ने मिलकर एक पॉलिटिकल अभियान चलाया और नेता पैसा जमा करने में रह गए। भिवंडी शहर में लोकसभा का चुनाव जनता ने लड़ा और वोट भी दिया। अब नतीजा आने के बाद जिसका नसीब वो जाने। भिवंडी शहर के लोगों से मैं एक अपील करता हूँ, भिवंडी शहर में नशे का जो मामला है, हमारा जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, बड़ी तेज़ी से बर्बाद हो रहा है। ख़ासकर मैं भिवंडी शहर के आलिमों से रिक्वेस्ट करूंगा इस मामले में कि जिस तरह चुनाव में खुलकर वो मैदान में उतरे, उसी तरह से एक बार फिर नशे के ताल्लुक़ से भिवंडी शहर के जागरूक नागरिक और ख़ासकर आलिम दीन मैदान में उतरें तो बेहतर होगा और भिवंडी शहर के नौजवानों को बचाया जा सकेगा। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं कारी अशफाक साहब ने क्या कहा। मैं खान फ़ख्र आलम। शक्ल में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हुक्का नहीं होता है, खाली हुक्का पार्लर कहा जाता है, लेकिन हमने जो तहकीक किया है वो हुक्के की शक्ल में उसमें ड्रग्स डाल के बच्चों को उसका आदी बनाया जाता है और बच्चों को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि बच्चे उसके बगैर अपनी ज़िंदगी अधूरी समझते हैं। इस पर आपके क्या कदम रहेंगे? हम इंशाल्लाह पहले तो देखिए, अपना सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को हत्तल इम्कान समझाने की कोशिश करेंगे कि नशे के कितने भयानक और ख़राब नताइज हैं, बच्चों को रोकेंगे। और हम अगला कदम इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत अगर शामिल हाल रही तो हम हुक्का पार्लर पे भी जाके उनसे भी मना करेंगे कि कौम को ख़राब ना करें, कौम के नौजवानों को बर्बाद ना करें। आमदनी के ज़राए दूसरे हलाल भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बताइए, ये किस कमेटी के ज़रिए इस प्रोग्राम को रखा जा रहा है? ये हमारी एक कमेटी है फलाह इंसानियत ट्रस्ट भिवंडी, जिसकी सदारत कारी मोहम्मद अशफाक साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं ये करते हैं और उनकी निगरानी में ये कमेटी चल रही है। पिछले तकरीबन 5-6 सालों से ये कमेटी बाकायदा रजिस्टर्ड होकर काम कर रही है। नहीं तो उससे पहले तकरीबन उससे 5-6 साल पहले से हम लोग ये काम कर रहे थे। इब्तिदा हमारी ऐसे हुई थी कि हम आपस में चंदा करते थे और आपस में अपने साथियों का ताउन करते थे, सिर्फ साथियों तक। उसके बाद ये सिलसिला बड़ा रजिस्टर्ड हुए। हम लोगों ने सबसे पहले जो बच्चे कुरान वगैरह पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उनके अंदर हौसला पैदा करने के लिए कि तजवीज़ से पढ़ना सीखें और सही पढ़ना सीखें, हम लोग मकातिब और मदारिस के दरमियान मुसाबक़े करवाते हैं। अभी इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी होगा। और हमारी कौम हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस उन्वान से हम लोगों ने 2 प्रोग्राम किए हैं। एक बड़ा प्रोग्राम GM वुमेंस कॉलेज के नीचे ऑडिटोरियम में था, उसमें भी अशफाक सर आए थे और माशाअल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने जो है अपनी बात रखी थी अच्छे अंदाज़ में। खुद मोहम्मद तलहा साहब भी जो है बहुत मुतासिर हुए थे कि पहला कोई ऐसा सर है जो इस तरह से बात करता है। फिर प्रोग्राम हम लोगों ने दूसरी मरतबा समझिया स्कूल के हॉल में किया था, वहाँ पर भी इसी मौजू पर प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद फिर ये राय आने लगी कि कॉलेज वगैरह के हालात अखलाक़ी और तरबियती तौर पर बहुत ख़राब है और हम सब देख रहे हैं ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो उस पर हम लोगों ने समर वेकेशन कैंप के नाम पर एक अलग चीज़ शुरू की। आम तौर पर समर वेकेशन कैंप में नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। ज़रा हट कर हम लोगों ने कोशिश की कि नशा है, वालिदैन की इज़्ज़त है और इस्लाम के जो अहकामात है, हदीस है, कुरान है, ये सारी चीज़ें लेकर के हम चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोग्राम हो चुके हैं। ये तीसरा प्रोग्राम समर वेकेशन कैंप के नाम से होने जा रहा है। और हमारा जो ट्रस्ट है इसके ज़रिए हम लोग जो गरीब ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको दवाओं की ज़रूरत होती है, उनको दवा भी दी जाती है और अगर ज़रूरत हो तो पैसा नकद दिया जाता है। और कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम दवाखाने और हॉस्पिटल की बिल भी देते हैं। कोई खातून अगर हुनरमंद है तो हम उसको सिलाई मशीन देते हैं, नहीं तो पैसे के ज़रिए, नकद के ज़रिए उसका ताउन किया जाता है। और हाँ, ऐसा कोई मौका आता है तो जहाँ तक हमसे हो सकता है उसकी ज़रूरत, एक आध ज़रूरत को सामने रख करके हम लोग एक आध ज़रूरत को अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। और आज इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपनी अपनी बच्चों को इस प्रोग्राम में भेजें। हमारा ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ जबकि छुट्टी भी चल रही है, हम बच्चों तक कैसे पहुँचे। पढ़ाई होती तो हम कॉलेज वगैरह में जाकर बच्चों को बुलाते, तो हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया
اور آپ لوگوں کا سہارا لیا کہ آپ کے ذریعے ہماری آواز بچوں تک، ان کے والدین تک پہنچے اور بچے اور بچیاں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں اور استفادہ کریں۔ پریس کانفرنس کس لیے رکھی گئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پریس کانفرنس بھیونڈی شہر کے طلباء و طالبات کے لیے رکھے ہیں کہ جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں ان کو بنیادی دینی تعلیم اتنی نہیں معلوم ہوتی جتنی معلوم ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ ان کو اخلاقی اور بنیادی اسلامی تعلیم دی جائے، اور ان کی نشست و برخاست بہت خراب ہوتی ہے، جو کہا جائے زبان بہت غلط استعمال کرتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان سب سے بچوں کو اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو نکالنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس میں کیا کیا ہوئے گا، کس طرح کا پروگرام رہے گا ذرا بتائیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بھیونڈی اور بھیونڈی شہر سے باہر سے بھی کچھ لوگ آئیں گے جو اچھے کوالیفائڈ ہوں گے، جو اچھے لیکچرر ہوں گے۔ خاص طور سے ہمارے بامبے رضوی کالج کے 3 لیکچرر آ رہے ہیں، اس میں رضوی کالج کے پرنسپل خان اشفاق صاحب بھی آ رہے ہیں، تو وہ لوگ سب اپنے تجربات بچوں کو بتلائیں گے کہ بیٹے کیسے رہنا چاہیے آپ کو طالب علمی کے زمانے میں، اور کہاں جا کے آپ بگڑ سکتے ہیں، اور کس طرح رہیں گے تو آپ کی لائف سدھر سکتی ہے اور آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ کس ٹھکانے پہ ہو رہا ہے اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے؟ یہ 25 مئی بروز سنیچر سے 2 جون تک انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اس کا وقت 3:30 سے 4:30 ہے، اور اسلامی عربی مدرسہ واجہ محلہ بھیونڈی میں یہ پروگرام منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، اس میں طلبہ و طالبات دونوں ہوں گی، طالبات کا الگ سیشن ہے اور طلبہ کا الگ سیشن ہے۔ عمر 10ویں سے لے کر کے 12ویں اور اس کے اوپر بھی جو کالج یا یونیورسٹی میں کہیں پڑھتے ہیں سب کے لیے ہے۔ صرف طلبہ اور طلبات کے لیے ہے یا ادر بھی کوئی بچے جو اگر کسی علاقے کے بچے آنا چاہے تو وہ آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں، ہم نے ان کے لیے جگہ رکھی ہے، لیکن خاص ہمارا جو نشانہ ہے وہ طلبہ اور طالبات کے لیے ہے۔ نشے کا جو معاملہ ہے وہ بھیونڈی شہر میں کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے جی۔ اس پر آپ کن لوگوں سے مطلب رابطہ قائم کروائیں گے، کن لوگوں کو بلوایا ہے؟ اس میں ہمارے بڑے بھائی محمد اسد قاسمی صاحب جو سہارا نیوز سے وابستہ ہیں، وہ اس میں بہت ماہر ہیں، ان کی نظر بہت گہری ہے بھیونڈی شہر کے نوجوانوں پر جو خاص طور سے نشے کے عادی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور ان کا پروگرام ہوتے رہتا ہے، تو خاص طور سے ان کو ہم نے بلایا ہے۔ باقی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت ماہرین ہیں، اس میں 3-4 لوگ تو PhD کیے ہوئے ہیں جو خاص طور سے نوجوانوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے تجربات اور کیا نقصان ہے اسے بتلائیں گے۔ اس پروگرام میں کون کون لوگ تشریف لانے والے ہیں؟ جی ہاں، یہ ناانصافی ہوتی ہے اگر ان کا نام نہ لیا جاتا، جو ہمارے اکابرین اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ہماری درخواست پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس میں خاص طور سے حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی ہیں، مولانا مجاہد اقبال ندوی صاحب ہیں، اور پروفیسر خان اشفاق صاحب ہیں جو رضوی کالج کے پرنسپل ہیں۔ وہاں کی 2 لیکچرر ہیں، ریحانہ انجم اور صبا نام ہے۔ بھیونڈی شہر سے رئیس جونیئر کالج سے الفیہ میڈم ہیں اور ہینا فرحین ہیں، سمدیہ سے شائستہ ہیں، اور اشفاق صاحب کی وائف ہیں رخسانہ۔ ماشاءاللہ یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے سب MA ہے، PhD ہے، سب ہائی ایجوکیشن کے مالک ہیں، سب تجربہ رکھتی ہیں اور کسی کالج اور اسکول سے جڑی ہوئی بھی ہیں۔ میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہماری درخواست پر لبیک کہا اور اپنا وقت نکال کر یہاں آ رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ ہے، اور اپنے واجہ محلہ کے نوجوانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ لوگ بھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, 4था निज़ामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।